Watu wa kanisa na watu wa dunia, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu ni siku ingine jema Mungu ametulinda na ametupa nafasi kama hii, kwa sababu ni wengi walitamani kuona leo mwezi wa 8 tarehe 2, lakini ikakuwa ngumu. Hata kuna wengine waliteketea, waliona hiyo mwezi lakini wakateketea. Wacheni niwaambie watu wa dunia na watu wa Mungu, ni wakati wa kumtafuta Mungu, ni wakati wa kumwabudu Mungu na kunyenyekea kwake, kwa sababu bila Yesu hakuna msaada, bila Yesu hakuna uhai, bila Yesu hakuna msamaha. Wacha nikwambie, Yesu alishinda mauti. Yesu alishinda mauti ili tukawe salama. Yesu alitupigania vita wakati tulikuwa na mateso, wakati tulikuwa tumeonewa, wakati tulikuwa tumehangaika. Yesu akasimama na kaponya mioyo yetu. Nimesimama mbele yenu leo, ninaamurisha kwa neema ya Mungu, wale watu wako hospitalini, nimeamuru magonjwa imeshika miili yenu ikawachie. Naomba maumivu ikanyamaze kimya. Najua kuna watu wanateswa, kuna watu wanahangaika, kuna nyumba hazina amani, kuna mtu ananyang'anywa ndoa yake. Nimeamuru hiyo roho, nao maajenti wananyang'anya watu ndoa, wakawachilie ndoa za watu wa Mungu, wakaachilie ndoa za watu wa Mungu katika jina la Yesu. Nimesimama mbele yenu na kuamuru hiyo roho ya magonjwa, hiyo roho ya laana ikawachilie nyumba zenu, ikawachilie mioyo yenu katika jina la Yesu. Hizo roho za magonjwa, watu wamelala hospitalini wanaumwa magonjwa ya kutisha, naomba hiyo maumivu ikatoweke, naomba hiyo magonjwa ikatoweke, hizo maumivu sikaondoke katika jina la Yesu. Nimesimama mbele zako leo, nimeamuru kila ngome na kila mamlaka yote imeinuliwa kwa sababu ya watoto, ikawachia watoto. Kila mamlaka imeinuliwa kwa sababu ya wanarika, nimeichucha chini kwa jina la Yesu. Kila mamlaka imeinuliwa kwa sababu ya wamama na wababa. Hiyo roho imekamata ndoa, ikawachie huru, ikafungue ndoa, ikafungue maisha ya watu, ikafungue nafsi za watu, ikawachilie nyumba za watu. Baba, ninasema ni asanti kwa asubuhi njema kama hii. Ninawaomba tuendelee na kutafuta Mungu, tuendelee na kumwomba Mungu, kwa sababu hapo ndio kuna msaada. Tuendelee na kutafuta uso wa Mungu, kwa sababu hapo ndio tutasaidikia. Wacha nikwambie mpendwa na Mkristo, tuendelee na ibada, tuendelee na kuabudu Mungu aliye hai, tuendelee na kuabudu Mungu aliyeshinda mauti, aliyoshinda makaburini. Huyo ndiye Mungu, anaweza mambo yote. Tuendelee na kunyenyekea kwa Yesu, tuendelee na kunyenyekea kwa Mfalme, tuendelee na kunyenyekea kwake ili tukaone msaada, ili Yesu akatushindanie, ili Yesu akatupiganie, ili Yesu akatusaidie, ili tukapone mioyo yetu. Wacheni niwaambie wapendwa, ni siku mbaya sana dunia. Tuendelee na kutafuta uso wa Mungu, tuendelee na kunyenyekea, tuendelee na kuomba msamaha, kwa sababu tutapona tukisamehewa na Yesu. Mambo yetu itakuwa sawa. Ninawasihi tuendelee na ibada. Asante Mungu, atulinde na atusaidie. Hii mwezi wa 8 umeanza, Mungu akaanze nasi, tukapatane na baraka zetu. Mungu akanguse mioyo yenu, akanguse maisha yenu, akanguse roho zenu, akanguse hata nafsi zenu. Mungu awalinde na warehemu, Mungu awaonekanie, Mungu akawe pamoja nanyi, Mungu anguse mioyo yenu na roho zenu. Asante Baba yangu, kwa sababu najua unatupenda. Bwana wa majeshi, tulinde na tusaidie, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amina.